बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है फिंसी फोड़े। दोस्तों, अक्सर मौसम बरसात या मौसम गर्मा के आखिर में फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं। खून की खराबी से ये आर्जा पैदा होता है। जिस्म मैला कुचैला होने से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। पहचान: फिंसी की सूरत में जिल्द पर सोजन होती है। अगर फिंसी में बाल आए तो इसको खींच कर बाहर निकाल लें, लेकिन याद रखें नाखन से इसको ना नोचें। इस सूरत में वो फोड़ा या फिंसी जहरीला हो जाता है। फोड़े की हालत में शुरू में मकाम माउफ सुर्ख, मतोरम और गर्म होता है। वरम में टेस और दर्द भी होता है। इसके बाद पीप पड़कर नरम हो जाता है और किसी तरफ मुंह बना लेता है। फोड़े की खास शनाख्त ये है कि अगर फोड़े के एक तरफ हाथ जमा कर रखें और दूसरी तरफ एक या दो उंगलियों से टकराएं तो एक लहर सी महसूस होती है। ये लहर रसोलियों और वर्मों में नहीं होती। तदबीर: फिंसी की हालत में फोड़े को पकाने वाला मरहम लगाकर बांधें। फिंसी का मवाद तंदुरुस्त जगह पर ना लगने दें। मरीज के पेशाब की जांच की जानी भी ज़रूरी है, क्योंकि मर्ज ज़ियाबितस की वजह से अक्सर ये मर्ज हो जाया करता है और ऐसी हालत में असल मर्ज यानी ज़ियाबितस या शुगर का इलाज कराना ज़रूरी होता है। इस सिलसिला में आंतों का फेल बहाल करें और ग़िज़ा में हरी तरकारियाँ खिलाएं। शक्कर या चीनी बंद कर दें। जब फोड़ा फूट जाए तो फिर ज़ख्म को साफ़ करने और भरने के लिए मरहम, जिसका नुस्खा मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इस्तेमाल करें। अगर खुद ब खुद मुंह ना बने और फोड़ा पुख्ता होकर पिलपला हो जाए तो शगाफ कर दिया जाए और बतरीके मारूफ जैसे लोग ड्रेसिंग करते हैं वैसे इसकी ड्रेसिंग की जाए। याद रखें, फोड़े को जल्द पकाने और दर्द को तस्कीन देने के लिए टकोर मुफीद है। बगल के फोड़े, कचराली या बगल गंद नहायत तकलीफ दह मर्ज में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि छूत लगने से ये बार बार होते हैं। बालों को उस तरह से साफ करके किसी हल्के एंटीसेप्टिक घोल से साफ रखना सेप्टिक से बचाव के लिए मुफीद होता है। ध्यान रहे कि होंठों के फोड़ों को हाथ से या नाखन से बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि इसके इन्फेक्शन का दिमाग तक पहुंचने का खतरा होता है। कई मरीजों को देखा गया है जिन्होंने नाखन से फिंसी या फोड़े को दबाया या नोचा तो वो बिगड़कर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया। जख्म वगैरह से जब गोश्त के अज़ा अलग हो जाए और इस मुकाम पर पीप ना पड़ी हो तो इसे जख्म कहते हैं। जख्म के शुरू होने में ये ख्याल रखें कि इसमें कोई बैरूनी चीज़ दाखिल ना हो जाए। जख्म के होठों को मिलाकर बांधें। अगर बांधने से इसकी नसें ना मिलती हों तो सुई से सी कर मिला दें। दर्ज झैल अद्विया जो मैं आपको बताने लगा हूँ हर किस्म के जख्मों के लिए मुफीद हैं। कीकर के पत्ते ज़ीरा सफ़ेद के साथ पीस कर जख्म पर बांधें। जख्म को साफ करके अच्छा कर देते हैं। कुंदर, एलोवेरा, अंजरूत, दम्मुल अखवान हम वज़न बारीक पीस कर ज़ख्म पर छिड़कें। ये गोश्त को पैदा करता है और ज़ख्म को अच्छा करता है। अनार के फूल, ज़रवर्द यानी कि गुलाब के फूल, कुंदर और मरमकी हम वज़न बारीक पीस कर छिड़कें। नहायत सुरीउल असर है। अगर ज़ख्म में कीड़े पड़ जाएं तो अफसन 3 बारीक पीस कर नमक मिलाकर छिड़कें और रोगन नीम की फरेरी लगाएं। ज़ख्मों के लिए अजीबो गरीब सफ़ूफ, ये सफ़ूफ बहुत ज़्यादा मुफीद है। आक के पत्ते साया में खुश्क कर लें। कुछ तर हों उनमें से हंडिया में डालकर नीचे ऊपर 5 सेर उपलों की आग देकर निकाल लें। अब स्याह रंग की राख को पीस लें और कपड़े से छान लें। हर किस्म के ज़ख्म पर भरती है, मक्खी नहीं बैठने देती। मरहम नीम, मोम सफ़ेद 7 ग्राम, घी गाय 60 ग्राम। घी को आग पर रखें,
پھر نیم کی تازہ پتی مناسب مقدار میں گھوٹ کر ٹکیا بنا کر اس گھی میں ڈال دیں، یہاں تک کہ پتے جل جائیں اور سیاہ رنگ کا گھی رہ جائے۔ پھر موم داخل کر کے مرہم بنا کر محفوظ رکھیں۔ ہر قسم کے زخموں اور نواسیر میں مفید ہے۔ پھوڑے کو پکانے کے لیے السی یا بے چھنے موٹے آٹے کی پلٹس بنا کر باندھیں، یا بکین یا نیم کے پتوں کی بھجیا باندھیں، یا صابن ریون چینی میں پھل اور گوگل برابر وزن لے کر پانی میں گھس کر پھوڑے پر لیپ کریں۔ پھوڑا پھوٹ جائے گا تو درج ذیل مجربات اس کا مؤثر علاج ہیں۔ پلٹس برائے پھنسی: السی، گندم کا آٹا اور نیم کے پتے ہر ایک 30 گرام کو پانی میں پیس کر اور پلٹس بنا کر باندھیں، یا رسوت اور نیم کی اندرونی چھال پانی میں گھس کر پھنسی پر لگائیں۔ یہ مرہم بھی پھوڑے کو پکاتا ہے۔ السی اور میتھی ہر ایک 10 گرام، پیاز سفید 1 عدد، ریون چینی، نمک کھانے والا، نیم کے پتے ہر ایک 6 گرام، گوگل 6 گرام اور گندم کا آٹا 50 گرام، پلٹس بنا کر گرم گرم پھوڑے پر باندھیں۔ رسوت مدبر 50 گرام، گھی خالص 10 گرام، گیرو 3 گرام ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ آدھے سے 1 گولی ماں کے دودھ میں گھس کر بچوں کو دیں۔ بچے کے پھوڑے پھنسی کے لیے زود اثر ہے۔ بڑوں کے لیے 1 سے 2 گولی صبح شام پانی سے استعمال کروائیں۔ لال روغن کا نسخہ: سرسوں کا تیل خالص 200 گرام کو آگ پر گرم کریں، پھر نیچے اتار کر جب قدرے ٹھنڈا ہو جائے تو خالص کمیلا جس میں مٹی نہ ملی ہوئی ہو 15 گرام ڈال کر کسی لکڑی سے ہلا لیں۔ لال روغن تیار ہے، صبح و شام استعمال کریں۔ شربت مصفہ: عناب 50 گرام، برادہ سندل سرخ، برادہ سندل سفید، سرپھوکا، مہندی کے پتے، شاہترہ، نیلوفر کے پھول اور مکو خشک، بیج کاسنی، شیشم کی لکڑی کا برادہ، منڈی بوٹی کے پھول ہر ایک 15 گرام۔ سب دواؤں کو رات کے وقت 8 گنا پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دیں۔ جب تہائی رہ جائے تو 3 گنا چینی ملا کر شربت کا قوام بنائیں۔ خوراک 20 گرام صبح اور 20 گرام شام پئیں۔ ملتانی مرہم: تلوں کا تیل 1.5 کلو، سندور 1.25 کلو اور دیسی موم 20 گرام، کافور 10 گرام، نیلا تھوتھا 2 گرام، بیروزہ تر 20 گرام۔ تیل میں سندور ڈال کر پکائیں۔ جب سیاہ رنگ ہو جائے تو سوائے کافور کے باقی ادویہ باریک صفوف کی شکل میں ڈال دیں۔ کافور نیچے اتار کر ملائیں۔ مرہم تیار ہے۔ گندے سے گندے زخموں کو اچھا کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔